बंधु सौनक सूत ऋषि को पचारे परीक्षित महाराज को गंगा तीर में शुकदेव जो भागवत तत्व बुझाई से भागवत ग्रंथ को व्यासदेव केवे रचना करथिले। से व्यासंक कुमार शुकदेव जाउथुआ बेले देवकन्या माने जलरू उठी तांको निकटକୁ आसिले। मात्र पछे पछे जाउथिबा तांको पिता व्यासंको देखि लज्जावशत जलरे पशिगले। व्यासदेव सेमानंकु यार कारण पचारिबारु सेमाने कहिले शुकदेवଙ୍କ ठारे सांसारिक मोह नाही, मात्र आपण वृद्ध हेले सुद्धा विषय जड़ित। एहीपरि समदर्शी और निर्विकार शुकमुनि कुरु राज्य को केउ कारणरू आसिले से कथा कहतु। सुतोवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने व्यास समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यास पूछिले मन से जे जात गोविंदर अंशे हरसे बीणा हस्तु थई कहती व्यास मुख चाही। नारदवाच हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत चंचल दिशुछि बदन देखि जानिली तुम्भ मन वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त नहिला तुम्भ शांति भले जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा। व्यासवाच वेद पुराण अर्थ देते मु सर्व संपादिनी चित्ते तथापि आत्मा तो सनुहे स्थिर न रहे मन देहे भेजे ब्रह्मांक नंदन भले जानिल मोर मन मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बापारे। जेणु न कल उच्चारण
ବାଚ ଏମନ୍ତେ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ସେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ଶୁଣି ନାରଦ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ହରିଙ୍କି ଭଜିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ଏ ସର୍ବ କଥା ଜାଣି ମାରେ ପୁଣି ପୁଛିଲେ ଆର ବାରେ ବ୍ୟାସ ବାଚ জন্ম সঞ্চয়ী প্রজাপতি বালুত কালু যেতে গতি করি বঞ্চন্তি প্রাণী সর্বে তুম্ভে বঞ্চিল কেউ ভাবে কাল প্রবেশ মুনিবর কেন্হে ছাড়িল কলেবর পূর্ব কল্পর এ বিচার কি রূপে হেল জাতি স্মর ମୋତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବିପ୍ରେଜେ ଗଲେ ପଥ ଚାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ବୟସେ ମୁନିଜନଙ୍କ ଉପଦେଶେ ଦିନ ମଞ୍ଜଇ ମାତା କୋଳେ ମନ ମୋ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଜନନୀ ବିପ୍ର ଘରେ ସେବକୀ ପଣେ ଦିନ ହରେ ମୋର ନିମିତ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନ ବହୁତ କଳ୍ପେ ତାର ମନ ସେବା ପାଇବ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜାମି ରହି ମୁଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଥାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ନ ଜାଣଇ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ କଲି ଅନୁରାଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭରେ ଦେହେ ଉଦ୍ଗମ ହେଲେ ତନୁ ରହେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲି ଉଭୟ ଲୋକ ନ ଜାଣିଲି ରୂପେ କି ଦେବା କୋଟାନ୍ତର ମନ ବଚନ ଆଗୋଚର ଦେଖି ଉଠିଲି ତତ କ୍ଷଣେ ବିକଳେ ଚିତ୍ତ କର